مرحبا بكم في برود لا كوم لا مينوت. اليوم باش نحكيو على ان سوجي بارتيكولي اللي هي لا كومونيكاسيون نتاع الوتله et les restaurants pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, الوتله et les restaurants communiquent énormément sur leurs offres نتاع les iftars et aussi parfois sur les soirées. الإشكالية أنه هذوما les annonceurs هذوما n'ont pas l'habitude réellement de communiquer. وإلا ils communiquent timidement uniquement sur leur page Facebook وإلا Instagram. المشكلة c'est que يجي في رمضان il veut attirer une certaine clientèle, une nouvelle clientèle اللي هي peut-être ماهيش مستانسة باش تجي للوتيل ولا للريستوران pour dépenser et profiter de leurs expériences. Dans ce sens, que ce soit l'hôtel ou les restaurants, نشوفوهم يحاولوا au maximum de communiquer et d'attirer cette nouvelle clientèle. فما برشا اشكاليات، فما هوتلا ولا les restaurants مستانسين ils sont ouverts au public، مستانسين يعملوا des événements، وفما هوتلا ولا des restaurants ماهمش مستانسين يكومونيكيو بالكدا. Et donc du jour au lendemain, vous voulez créer un produit, vous voulez créer une offre et vous voulez attirer une clientèle, chose qui n'est pas facile du tout. Et je décortiquer مع بعضنا l'offre اللي موجودة في تونس. فما d'un côté les hôtels اللي عندهم déjà des offres brunch واللي العباد مستانسين يمشيو لهم les dimanches en général pour profiter de ce brunch là ولا de ce marché là. Donc هذوما c'est des hôtels qui profitent d'une communication et d'une habitude. العباد مستانسين يمشيو لهم، العباد مستانسين يخلصوا pour profiter des iftars. Mais de l'autre côté عندك des hôtels اللي هما ماهمش مستانسين بالكوميونيكاسيون هذه وماهمش مستانسين في les expériences هذه. يجي du jour au lendemain يحب يعايد للعباد ويقول لهم يجي وراني عندي اعز ماكله. Le problème dans ce sens là c'est que ماهمش في نجموا يقنعوا rapidement العباد انه c'est une bonne offre, c'est une offre très intéressante. كيف فهمنا مع بعضنا le produit توا نحكيو على الكليونتيل. فما une clientèle qui est fidèle. فما هوتلا par exemple que ce soit la résidence ou elle le Four Seasons par exemple, ils ont une certaine clientèle اللي تجيهم. فما des restaurants où il y a une demande اكثر برشا من l'offre. C'est le cas par exemple du restaurant d'Argilde وين العباد تلوج عليه لكن il n'y a pas assez de places disponibles في رمضان. كي نزيدو نديكورتيكيو les offres هذوما. اش عندك انت؟ عندك des restaurants اللي ينجموا يكونوا dans un endroit exceptionnel مثلا المدينة ولا dans un espace exceptionnel ولا avec une décoration exceptionnelle. هذوما en général العباد تحبذهم وتمشي لهم. لكن par rapport à l'offre classique شنو باش نلقاو؟ باش نلقاو بريكة، شوربة، plat de résistance et dessert. Donc on retrouve quasiment le même produit à des différences de zone géographique ou à des différences de prix. Le problème c'est que le plus grand concurrent نتاعهم هذوما العباد هذوما شكون؟ En fait c'est la maman ou c'est la belle maman اللي انت باش تتخير تمشي تتعشى بحذا امك والا اختك والا واحد من العائله وباش تكومباري نيسيسيرمون البريكه نتاعهم هما بارابور للبريكه اللي باش يجيبها لك في الوتيل ولا في الريستوران. وهذا هو اكبر كونكورون ريالمون للمارشي هذا. دونك انت في الكوميونيكاسيون هذا تحب تخرج التونسي من الزون دو كونفور نتاعو هو اللي هو في دارو والا بحذا صحابه والا بحذا حبيبه باش تقول له يجي il dépense une certaine somme d'argent pour essayer une expérience. قبل التونسي كان en général ما يخرجش الجمعه الاولانيه يخلي باغ اكزومبل à partir de la deuxième semaine ويخرج en moyenne يخرج 3 مرات في رمضان. لكن avec la crise économique باش نلاحظوا انه الموين هذا باش تمشي وتنقص peut-être يخرج شي مرتين والا 3. شنو باش يحبث dans ce sens؟ باش يحبث مره يمشي باغ اكزومبل للمدينه، مره يمشي dans un restaurant où c'est servi en tant que buffet ومره c'est servi à table donc le service يجي directement وهو قاعد في بلاصتو. هذا كي نحكيو باللغه نتاع الكوميونيكاسيون ça c'est le positionnement de l'offre. شنو هي l'offre et on l'a décortiqué. لكن توا كي نرجعوا للكوميونيكاسيون كيفاش قاعدين يكومونيكيو les professionnels de la restauration ولا du tourisme. Les professionnels هذوما قاعدين يكومونيكيو bien sûr principalement sur Facebook, principalement aussi sur Instagram. لكن فما عباد شفناهم باغ اكزومبل مشاو في البوبليسيتي كلاسيك اللي هي التلفزه باغ اكزومبل. شفنا باغ اكزومبل اللايكو والا شيراتون خدموا كاريمون اون بريزونس على تيلي. عمناول موفنبيك سوسه كان زاده اوسي حاضر في البريزونس على تيلي. فما زاده اوسي باغ اكزومبل دي ريستورون كيما المدينه نتاع اللاك خدم اون كوميونيكاسيون اي اون بريزونس او نيفو دو لا تيلي. فما عباد اخرين باغ اكزومبل حبذوا اوسي لا كوميونيكاسيون اون افيشاج اوربان. شفنا موفنبيك لاك باغ اكزومبل خدم توت ان افيشاج اوربان autour de la zone des berges du lac 1. نرجعوا توا للكوميونيكاسيون. برشا هوتلا يخدموا برشا فيسبوك وسبونسورينغ فيسبوك et des lives juste uniquement sur leur page Facebook. Or le problème c'est que la communauté هذه n'est pas assez développée. العباد ماهمش مستانسين بالoffre هذه donc réellement c'est pas une communication efficace. فما aussi tout ce qui est call to action معناتها réellement نشوفوا احنا une vidéo مصوره هكاك فما بريكه وشربه وتسطيره لكن ما فماش un call to action. Pourquoi moi je viendrai? Pourquoi moi je likerai?
فما حاجة أخرى زاد un phénomène, c'est que tout le monde ne met pas le prix. Info et réservation sur le numéro de téléphone. Allez, ما حط لي السوم يا خويا، علاش نقعد نلوج أنا وباش نكلمك؟ حط السوم en toute transparence, ça sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus direct. وحبيت نحكي على العباد اللي تخدم réellement في الcommunication ou la publicité ou le marketing d'une façon très sympathique. شكونهم؟ Par exemple, je prends le cas du Movenpick Lac, et depuis 4 années, à chaque événement, à chaque mois, il y a toujours quelque chose de festif, il y a une scénographie, il y a de belles choses qui sont réalisées et réellement ils excellent dans la communication. Bravo le Movenpick Lac. Aussi par exemple Laiko qui sait aussi se transformer d'un côté événementiel au côté gastronomique, يعرف كيفاش يخدم ces côtés-là. نحكيو زيد على الريزيدنس اللي هو يخدم على une clientèle bien précise, لكن il a su comment la fidéliser avec des formules staycation, avec des formules thalasso et avec un mix entre les iftars et le bien-être. Donc je نحوصلوا par rapport à l'offre produit اللي هي تتراوح ما بين 60 و 160 دينار، راهو هذايا يلزم réellement une expérience et un souvenir mémorable اللي يقعد في مخ العبد ولا الكليون اللي باش يجي ويتستي الاكسبيريونس هذه. علاش؟ على خاطر il va découvrir un endroit اللي ينجم يواصل فيها الكونسوماسيون تاعو هو au-delà de ça. يعاود يرجع في الصيف، يعاود يرجع من بعد. Donc c'est réellement comment fidéliser ce client اللي ساعات ما كانش un client classique de l'hôtel ولا du restaurant, لكن on a essayé de l'attirer pendant le mois de Ramadan. C'était Pro de la Com, la minute spéciale Iftar. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires et vos suggestions à la info@proddelacom.com.